Og karon na gihatod diri sa atong silingan no nga inverter nga welding machine. Inya wala gikuha na nila cover kay gitan-aw na ni siguro inya ang mga wire nga tangtang ng ubang wire. Ila siguro ning gi-troubleshoot pero wa nakita ang sakit. Ato pong sulayan ron og troubleshoot kung makaya ba nato ni troubleshoot ning inverter welding machine. Atong tangtangon. Tanawan ninyo tangtangon. Ato i-fast forward kay taas kayo ang video sa pagtangtang. Ang pagtangtang lang mo ato i-fast forward niya ang pagtrabaho niya pag troubleshoot ato lang pahinayan aron makita ug maayo ang video. Og karon nahuman na og tangtang ato lang gipagawas sa iyang ato lang gipagawas karon ato lang testiran atong gitestiran atong i-troubleshoot ron og asa dapit ang guba. Atong gitestingan na iyang IGBT na diha ang kung wabay wala nato tangtanga ato lang gitestingan kung naabay loose contact nya karon atong kita na okay man nya karon at nahuman na nato og tan-aw atong i-testing nakita nato nga daot ang switch dito sa ni Houseman day ang iyang kuan ang iyang brand ani nga iyang switch daot ini hasta iyang katong volume mura og daoton pod pero at least ato nang giayom-ayom gigamitan nato og pagka scientist fiki nga scientist pero okay ba na okay na yung welding na ganiha di mo welding karon na welding na nadarag gud og scientist okay salamat sa pagtan-aw.